नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल पाशा पाक इंटरैक्ट के तवज्जुह से आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन, 16 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के बॉर्डर के इलाके में मिसाइलों से हमला किया, जिसके नतीजे में दो बच्चियाँ शहीद हो गई और कुछ लोग ज़ख्मी हुए। इस हमले के चंद दिन बाद फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और मुबैना तौर पर ईरान के अंदर जो बहुत सारे दहशतगर्द जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे थे उनको हलाक कर दिया। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये मुख्तसर लड़ाई पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर मौजूदा बहस बन गई। आज के हम इस व्लॉग में हम इस वाक़े पर हक़ाइक़ की रोशनी में कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तारीख़ी तौर पर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बड़े गहरे तल्लुकात रहे हैं। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया। इसके अलावा सन 65 और 71 की जंगों में भी ईरान ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, जबकि तिजारत और माशी तरक्की के कामों में भी इन दोनों मुल्कों ने भरपूर ताउन का मुजाहरा किया। इसकी एक मिसाल RCD है, जिसके ईरान, पाकिस्तान और तुर्की मेंबर थे। लेकिन ये वो दौर था जब ईरान के अंदर शाह ईरान की हुकूमत थी, जो कि एक सेकुलर हुकूमत थी और प्रो अमेरिका हुकूमत थी। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर प्रो अमेरिका हुकूमतें ही रही हैं। पाकिस्तान सीटों और सेंटों का हिस्सा रहा है, और इसी तरह पाकिस्तान ने अफ़गान वार के अंदर भी अमेरिका का साथ दिया या अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन 1979 के अंदर ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब आ गया और वहाँ एक अमेरिका मुखालिफ हुकूमत कायम हो गई, और वहाँ से ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात में सरमोरी आने शुरू हो गई, क्योंकि ईरान में एक थियोक्रेटिक हुकूमत बन चुकी थी जिसका तल्लुक एक ख़ास फ़िरके से था। आप कह सकते हैं कि उस फ़िरके के उलमा की हुकूमत ईरान में कायम हो गई। जबकि 79 में ही अफ़गानिस्तान के अंदर जहाद शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट की, और ये जहाद जिन लोगों ने लड़ा उनका तल्लुक एक दूसरे फ़िरके से था, जिनका मजहबी तौर पर ईरानी फ़िरके से इख्तलाफ था, और पाकिस्तान में फ़िरका वराना इंतहा पसंदी में भी इजाफ़ा हो गया। इसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मारे गए, और यहाँ पर कुछ ईरानी शहरियों की भी शहादत हुई, जिसमें एक मशहूर नाम सादिक गंजी का है, जिनको 1990 के अवाइल में लाहौर शहर में कत्ल कर दिया गया था। इन वाक़यात की वजह से पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे से दूर होते गए, और इसी वजह से जब RCD को इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से रिवाइव करने की कोशिश हुई, तो ये भी कामयाब ना हुई, और माशी तौर पर ईरान का झुकाव इंडिया की तरफ होना शुरू हो गया, और ईरान के तल्लुकात इंडिया से मजबूत होने शुरू हो गए। जबकि सन 65 और 71 की जंगों में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इंडिया ने ईरान की बंदरगाह चाबहार को बनाने में भी ईरान की मदद की,
جبکہ ایران کے بہت سارے لوگوں کو پیشہ ورانہ تربیت بھی مہیا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو ہوا دینے کے لیے بھی ایران کی سرزمین کا استعمال کیا، اور کلبھوشن یادو ایران کی سرزمین سے ہی پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہا تھا، جو کہ انڈیا کا ایک جاسوس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی پاکستان سے شکایت رہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے بہت سارے انتہا پسند لوگ ایران میں کارروائیاں کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے سعودی عرب اور UAE سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور ایران کی آپس میں مخالفت رہی ہے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان 1979 کے بعد ایران مخالف کیمپ میں رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے تعلقات میں سرموری رہی ہے، اور اسی وجہ سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ان حملوں کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ 16 جنوری 2024 کو بھی جو ایران کی طرف سے حملے کیے گئے وہ بقول ان کے انہی شرط پسندوں کے خلاف تھے جو کہ پاکستان کی سرزمین سے ایران میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان نے جوابی حملے میں ان شرط پسندوں کو یا دہشت گردوں کو ہلاک کیا جو کہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں اور بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اور حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان اور ایران جو کہ دو مسلم ملک ہیں اور جن کے آپس میں بڑے گہرے مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں، ان کو چائنا اور امریکہ جیسے ممالک جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں وہ تعلقات کو یا حالات کو نارمل رکھنے کی نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان قوموں کے درمیان یا مسلمان ممالک کے درمیان آپس میں کسی قسم کا رابطہ یا تعلقات نہیں ہے۔ تو ہماری پاکستان اور ایران کے حکام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تعلقات مذہب اور فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر ایک اچھے ہمسایوں کی طرح استوار کریں اور اپنے لیے نئے محاذ مت کھولیں، کیونکہ پاکستان کے بھی پہلے ہی بھارت اور افغانستان سے تعلقات خراب ہیں، اور ایران کے بھی علاقے میں سعودی عرب اور عراق سے تعلقات ماضی میں اچھے نہیں رہے، اور ایران اسرائیل میں بھی فلسطین کی حمایت کر رہا ہے۔ اس طرح ایران اور پاکستان دونوں کے مفاد میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا محاذ کھولیں اور آپس میں لڑائی کریں، اور نہ ہی یہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔